प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों आज आपके सामने एक गुस्ताखे रसूल का एक ऐसा दर्दनाक अंत आपके सामने रखने वाले हैं दोस्तों। नबी का गुस्ताख को मिला एक ऐसा भयंकर सजा जहां शेर ने चीर डाला नबी के गुस्ताख को। कौन था वो नबी का गुस्ताख? और इस दौर का एक नबी का गुस्ताख है दोस्तों, जो नबी पाक प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर रहा है। इस दौर का भी एक गुस्ताख है दोस्तों, जो प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुर्मत को पामाल करने की कोशिश कर रहा है और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ कुरान मुक़द्दस के शान में ऐसी नाजेबा कलाम और ऐसी नाजेबा काम किया है जिसको सुनने के बाद दुनिया भर के मुसलमान लानत भेज रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उस गुस्ताखे रसूल को आप जहन में रखें और एक गुस्ताखे रसूल की बारगाह में मैं आपको ले जाता हूँ उस दौर में, और देखें हैं कि नबी के गुस्ताख को किस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने सबक सिखाया है और नबी के गुस्ताख पर कैसा अजाब नाजिल होता है दोस्तों। क्यों नाजिल हुआ नबी के गुस्ताख पर अजाब और कैसे सबके बीच में जाकर शेर ने चीर डाला। दोस्तों सनसनीखेज वाकया आपके सामने रखने वाले हैं। उससे पहले अदबन गुजारिश करेंगे, अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेट वर्ल्ड को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। दोस्तों नबी के दुश्मनों में अबू लहब, जी हाँ दोस्तों, नबी के दुश्मनों में अबू लहब का नाम आपने सुना होगा। वो नबी का अक्खड़ दुश्मन अबू लहब। लेकिन दोस्तों जब प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान नहीं किया था, तब उस तरीके का घनघोर दुश्मनी अबू लहब में नहीं था। दोस्तों रवायत में आता है कि प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहबजादियाँ अबू लहब के बेटों के हाथ में इनका शादी किया गया था। लेकिन जब प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो अबू लहब प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों में शुमार हो गया। लेकिन एक वही नाजिल होती है जहां ये बता दिया जाता है कि अबू लहब जहन्नमियों के कगार में है, कतार में है। और जब इस वही के बारे में अबू लहब को मालूम चलता है तो अबू लहब प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और जल भुल जाता है। और इसकी वजह से अबू लहब अपने बच्चों के पास जाता है, अपने दो बेटों के पास जाता है और कहता है कि तुम फौरन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को छोड़ दो, तलाक दे दो। दोस्तों सनद रहे कि अभी उनका निकाह हुआ था। रिवायत में आता है कि उनकी रुखसती अभी नहीं हुआ था लेकिन निकाह हुआ था। बहरकैफ जब अबू लहब अपनों बेटों के पास जाता है और ये कहता है कि तुम मोहम्मद की बेटियों को छोड़ दो, तलाक दे दो, तो उनके बेटों ने अपने बाप के बात को मानते हुए पैगंबर इस्लाम प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक दे देता है, छोड़ देता है। वो किस्मत के मारे, वरना आज उनका भी मर्तबा होता, आज दुनिया में उनके भी नारे लगते, लेकिन आज उनको कोई पूछने वाला नहीं है। बहरकैफ अबू लहब के जब दोनों बच्चे बेटे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को छोड़ देता है, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमज़दा हो जाते हैं। दोस्तों अल्लाह की मसलियत अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सिवा कोई जान नहीं सकता है। बहरकैफ प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी गमज़दा थे कि ऐसे में अबू लहब का एक बेटा जाता है और पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करने लगता है। वो पैगंबर इस्लाम की हुर्मत को समझा नहीं था। उसको लग रहा था कि ये कोई अदना शख्सियत है। उनको क्या मालूम था
کہ نبی کے زبان سے جو نکل جاتی ہے وہ کبھی ٹلتی نہیں ہے۔ بہرکیف جب سرکار اپنی بیٹیوں کے طلاق کی وجہ سے غمگین تھے، مایوس تھے، ایسے میں ابو لہب کا بیٹا جا کر ان کی شان میں گستاخی کرنے لگتا ہے۔ میرے آقا پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں کہ اس کو تو اس کے اوپر درندوں کو نافذ کر دے۔ جب دوستو ابو لہب کا بیٹا یہ سنتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے بد دعا کیا ہے، بھاگتا ہے، ہانپتا بھاگتا اپنے باپ کے پاس جاتا ہے اور اس کے اندر ڈر بیٹھ جاتا ہے کہ محمد کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہوتی ہے، دنیا جانتے تھے۔ اور جب پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا تو اس وقت بھی، اس سمے بھی پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایمانداری کا سکہ چلتا تھا، اور غیر مذہب، غیر مسلم بھی پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانت کو رکھواتے تھے۔ بہرکیف دوستو پیارے آقا کی بات سن کر وہ ڈر جاتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ان کی بات کبھی جھوٹی ہو نہیں سکتی ہے۔ بہرکیف وہ اپنے باپ کے ساتھ شام کے سفر میں روانہ ہو جاتا ہے، شام کی طرف سفر کرنے لگتا ہے۔ ابھی ایک جگہ پر پہنچا تھا کہ ایک راہب نے کہا کہ یہ علاقہ درندوں کا علاقہ ہے، تو یہاں کافی بچا کے رہیے گا۔ ابو لہب کو ڈر پیدا ہو جاتا ہے، چونکہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بات اس کو سمجھ میں سنائی دینے لگتی ہے، یاد آ جاتی ہے کہ اس نے میرے بیٹے کے لیے یہ کہا ہے کہ یا اللہ اس کے اوپر درندے کو نافذ کر دے۔ بہرکیف دوستو وہ لوگوں کے پاس جاتا ہے، جانے کے پاس کہتا ہے اے لوگو تم لوگ میرے بارے میں جانتے ہو، میرے مرتبے کو جانتے ہو، اور تم لوگوں کے لیے میں نے بہت سارے کام کیا ہے، تو ایسا کرو کہ تم میرے بیٹے کے ارد گرد میں جو رات کو تم سوؤ گے تو چاروں طرف سے اپنی اونٹوں کو تم باندھ لو، اور میرے بیٹے کے چاروں طرف تم لوگ آرام کرو، بیچ میں میرا بیٹا رہے گا تاکہ کوئی بھی اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچا پائے۔ بہرکیف اسی طریقے کا واقعہ ہوتا ہے، سارے لوگوں نے چاروں طرف سے اپنی اونٹوں کو رکھا اور چاروں طرف وہ خود سو جاتے ہیں، اور بیچ میں ابو لہب کا بیٹا آ کر سو جاتا ہے۔ دوستو اللہ کا عذاب نازل ہونا تھا، نبی کی بد دعا تھی، ٹل کیسے سکتی تھی؟ آدھی رات کو ایک شیر آتا ہے، لوگوں کو سونگتا ہے، پہلے سب بے خبر سو رہے تھے، اس کے بعد وہ درندہ بیچ میں گھستا ہے، اور بیچ میں گھسنے کے بعد ابو لہب کے بیٹے کو چیر پھاڑ کر اس کو ہلاک کر دیتا ہے، پھنار کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے مرتبہ نبی کی باتوں کا۔